غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو. عشاء علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب زبدۃ الاثار میں لکھتے ہیں, امام ابو الحسن شطنوی اپنی کتاب بہجت الاسرار میں لکھتے ہیں کہ حضرت سرکار غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کی ہے. محترم ناظرین اینڈ ویورز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل علم غوثیہ نیٹ ورک. ہم اپنے علم غوثیہ نیٹ ورک کے تمام ہی ناظرین اینڈ ویورز کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں. آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی شاندار دینی معلومات سے لبریز ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں. آپ اس کو آخر تک واچ کرنا, انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے. اس پروگرام میں علماء اہل سنت کے جانے مانے ایک بہترین مقرر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد رضا منظری صاحب کا نایاب خطاب ہے. بہت ہی دینی جانکاری سے لبریز یہ تقریر ہے, جس میں حضرت نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ہر پہلو کو آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ کی بہت ہی شاندار اور جاندار کرامات کا بیان کیا ہے. لہٰذا آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک سنیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے انچھوئے پہلوؤں کی جانکاری حاصل کریں. انشاءاللہ آپ کی جانکاری میں بہت اضافہ ہوگا. ایسی کرامتوں کو حضرت نے بیان کیا ہے جس کو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک واچ کریں, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. دیکھیے حضرت نے کیا بیان کیا ہے, آپ خود دیکھیے اور سماعت کریے اور اپنے مرجھائے ہوئے قلوب کو نورانی اور مجلہ فرمائیے. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا. یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا, کیونکہ جتنے لائک اس ویڈیو پر بڑھیں گے یہ ویڈیو اتنے ہی زیادہ لوگوں تک پہنچے گی. تو پروردگار ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے تاکہ دین کی بات زیادہ سے زیادہ غلامان مصطفیٰ اور غلامان غوث کے دلوں تک پہنچ جائے. آمین بجاہ النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے حضرت نے کتنا شاندار بیان کیا ہے. غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو. عشاء علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب زبدۃ الاثار میں لکھتے ہیں, امام ابو الحسن شطنوی اپنی کتاب بہجت الاسرار میں لکھتے ہیں کہ حضرت سرکار غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کی ہے. مسلمانوں مجھ سے پوچھو گے احمد رضا منظری عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کون کو 40 سال تک ادا کر سکتا ہے؟ میرا غوث عشاء کی نماز کے لیے وضو بناتا ہے. عبد القادر جیلانی عشاء کی نماز کے لیے وضو بناتے ہیں, عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں. مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد ادھر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. میرے غوث اعظم پوری رات نفلی نماز میں ادا کر گزار دیتے ہیں, پوری رات نفلی سجدے کر کے گزار دیتے ہیں. فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ایک دن گزر گیا, غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لی. دوسرا دن گزر رہا ہے, غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 10واں, 20واں, 25واں دن گزر رہا ہے. عبد القادر جیلانی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. اتنی عبادت رب کائنات نے دیکھی کہ میرا عبد القادر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا ہے, تو رب نے اعلان کر دیا عبد القادر ارے عبادت کرنا تیرا کام ہے, دنیا میں تیرا ذکر کرانا میرا کام ہے. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت
جشن غوث اعظم عظمت شہنشاہ یہی وجہ ہے کہ آج غوث اعظم ہمارے خاندان کے نہیں ہے، ہمارے ملک کے نہیں ہے، ہمارے قبیلے کے نہیں ہے، ہماری بستی کے نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم رب کائنات کے وہ محبوب بندے ہیں، سیدہ فاطمہ کے نور نظر ہیں، امام حسن و حسین کے وہ لاڈلے ہیں، فاتح خیبر کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق کے لاڈلے ہیں، امام باقر کے شہزادے ہیں، امام حسن مصنع کے لخت جگر ہیں، وہ امام حسن مصنع جو امام حسن کا بیٹا ہے، وہ امام زین العابدین جو امام حسین کا بیٹا ہے، یہ دونوں کا سنگم جہاں پہ مل جاتا ہے، اس سنگم سے جو موتی نکلتا ہے اسی موتی کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں کہ میرا رسول حضرت آدم سے اعلیٰ ہے، میرا رسول حضرت موسیٰ سے اعلیٰ ہے، میرا رسول حضرت زکریا و یحییٰ سے اعلیٰ ہے، میرا نبی تمام پیغمبروں سے اعلیٰ ہے، اور بریلی کا تاجدار کہتا ہے غوث اعظم تمام ولیوں سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ بہت اچھے بھائی، زندہ باد ہے زندہ غوث باد، اعظم کا، کیا بات ہے منظری صاحب، واہ واہ کا یہ عالم ہے، واہ اس غوث کے سر کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے ہی مل گیا غوث اعظم کو، عظمت ایسے ہی مل گئی، غوث اعظم کو یہ کردار ایسے ہی مل گیا۔ میری قوم کے نوجوانوں یاد کرو، غوث اعظم کی زندگی کے ونڈو میں جھانک کر دیکھو تو 11 سال تک برج عظمی میں عبادت فرما رہے ہیں، 11 سال تک فاقہ کشی فرما رہے ہیں، لیکن بھوکا رہنا تو غوث اعظم نے برداشت کیا۔ خدا کی بارگاہ کا سجدہ چھوٹ جائے مسلمانوں، غوث اعظم نے برداشت نہیں کیا۔ 11ویں منانے والوں، غوث اعظم کا جلسہ منانے والوں، یاد تو کرو آج ہم نے کتنی نماز فجر پڑھی ہے، کتنی ظہر کی نماز ادا کی ہے، کتنی عصر و مغرب پڑھی ہے، کتنی عشاء کی نماز پڑھی ہے، کتنے رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ اندازہ کرو مسلمانوں، جو قوم نمازوں میں نہیں جائے گی، جو قوم رمضان کے روزے نہیں رکھے گی، جو قوم ظہر و عصر و مغرب و عشاء کی نماز نہیں پڑھے گی، اس قوم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ قوم تباہ و بربادی کی دہلیز پر ہو جائے گی۔ ایک مرد قلندر تھا عبد القادر جیلانی، جس نے دنیا میں اعلان کر دیا مولا اب زمین پہ آ گیا ہوں، اس زمین پر عبادتیں کروں گا۔ تو رب نے کہا عبد القادر عبادت کرنا تیرا کام ہے، ولیوں کا امام بنانا میرا کام۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے منظری صاحب، واہ 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 یہ شان ہے حضرت غوث واہ اعظم واہ کی۔ واہ۔ یہی وجہ ہے آج قریہ قریہ میں غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، صحرا صحرا میں غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے۔ بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں غوث اعظم، بغداد میں آرام فرماتے ہیں غوث اعظم، بغداد کا شہنشاہ بغداد میں تشریف فرما ہے، لیکن ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے شہر بریلی کے اس علاقے میں غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے۔ کیوں نہ چرچا ہو؟ اسی محلہ سوداگران کی گلیوں میں چلنے والا، اسی محلہ سوداگران کی بستی میں آرام فرمانے والا تاجدار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں یا غوث تو حسنی تو نہ حسینی، کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، آج کوئی نوجوان یہ قسم کھا لے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو اس کے باپ 1 دن منائیں گے، 2 دن منائیں گے، 3 دن منائیں گے، 4 دن منائیں گے، 5ویں دن نہ باپ منائے گا، نہ ماں کی ممتا منائے گی، نہ بہن کا پیار منائے گا، نہ بھائی کا عشق منائے گا۔ نوجوان بھوکا رہ کر تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن آؤ غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب زبدۃ الاثار میں لکھتے ہیں میرے غوث اعظم نے اعلان کر دیا جب تک کوئی اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلائے گا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہے کوئی راگو پور کا ایسا نوجوان جو یہ قسم کھا لے مجھے کوئی نہیں کھلائے گا تو نہیں کھاؤں گا؟ لیکن اللہ کی مرضی دیکھو، غوث اعظم کا مقام دیکھو، غوث اعظم کی قطبیت دیکھو، غوث اعظم کی شان ولایت دیکھو، غوث اعظم کا مرتبہ دیکھو، ان کا جاہ و جلال دیکھو، ان کی عظمت و وقار دیکھو، ان کی تہذیب و تمدن دیکھو۔ غوث اعظم نے کہا مولا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے کوئی اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلائے گا۔ وقت گزرتا گیا، سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے پیٹ سے آواز آتی ہے الجو الجو
हुजूर मेरा गौस तशरीफ फरमा है। इधर से हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कुतुब बगदाद है, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु का उस जानिब से गुजर हो गया। सरकार गौसे आजम तशरीफ फरमा है, अंदर से आवाज आ रही है अलजू अलजू। सरकार अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी ने ऐलान किया, अब्दुल कादिर ये शोर गूगा कैसा है, ये आवाज कैसी निकल रही है। सरकार गौसे आजम ने ऐलान कर दिया, ऐ अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी सुनो, ये मेरा नफ्स जो है ये खाना मांग रहा है और मेरा दिल अल्लाह की याद में लगा हुआ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की याद में लगा है, अल्लाह की मोहब्बत में लगा है, अल्लाह की रजा में लगा है, अल्लाह की इताअत में लगा है, अल्लाह की याद में लगा हुआ है। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी ने इतना सुना, सरकार गौसे आजम से ऐलान करते हैं, ऐ शहजादे अब्दुल कादिर आओ, मैं अपने घर पे तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। ये कहने के बाद हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी अपने घर गए, अपनी बीबी से कहा मोहतरमा होम मिनिस्टर अपना दस्तरखान तैयार करो, लजीज खानों का पकवान लगवा दो, बेहतरीन दस्तरखान की तैयारी करा दो। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी की सौजाए मोहतरमा ने अपने घर में अच्छे अच्छे खाने बनवा लिए। इधर गौसे आजम का इंतजार हो रहा है, अबू सईद दरवाजे पर खड़े होकर अब्दुल कादिर का इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटा गुजर गया, मेरा गौस तशरीफ ना ले गया, दूसरा तीसरा चौथा 5वां घंटा गुजर रहा है, शाम का वक्त हो गया, सूरज डूबने के करीब आ गया है, लेकिन मेरा गौस अभी तक चलने को तैयार नहीं है। अल्लाह ने पीछे से हजरत खिजर को भेज दिया, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, हजरत खिजर को भेजा। हजरत खिजर गौसे आजम के करीब आते हैं, गौसे आजम को पकड़ते हैं और अपने साथ ले जाते हैं अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी के घर में। जैसे ही अबू सईद के घर में हजरत गौसे आजम पहुंचे, अबू सईद ने कहा, ऐ बेटा अब्दुल कादिर, क्या हमारा कहना काफी नहीं था, इतना सुनना था। गौसे आजम को दस्तरखान पे बिठा दिया गया, सरकार गौसे आजम को बिस्तर पे बिठा दिया गया और हजरत अबू सईद ने अपने हाथों से लुकमा बनाकर मेरे गौस के मुंह में खिलाना शुरू कर दिया। इधर गौसे आजम के मुंह में लुकमा जा रहा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। शान तो देखो, मकाम तो देखो गौसे आजम का। हमें कोई खिलाएगा, हमें कोई खिलाएगा खुशामद कर करके, लेकिन ये मकाम गौस है, ये मकाम कुतुब रब्बानी है, ये मकाम गौसे समदानी है। आवाज आ रही है चारों जानिब से, दरो दीवार से, अब्दुल कादिर अब तो खा ले, अब्दुल कादिर अब तो खा ले। तो मेरे गौस ने हजरत खिजर से कहा था, ऐ खिजर, आज अगर मेरा रब हजरत अबू सईद के हाथों से ना खिलवाला तो मैं अपनी जान तो दे देता, लेकिन अपनी कसम ना तोड़ता। खुदा की कसम, ये मकाम है गौसे आजम का। इसीलिए तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। जोर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। ये मकाम है गौसे आजम का कमेटी वालों। और आज हमारा आलम क्या है, एक वक्त की नमाज की हमें तौफीक नहीं है। मेरे भाइयों बुरा मत मानना, बात तलख है लेकिन बात सच्ची यही है। हम जलसा तो सजा लेते हैं, लेकिन काश जलसा बाद में सजता, हमारी पेशानियां सजदे से सज जाती, अल्लाह भी खुश होता, अल्लाह का रसूल भी खुश हो जाता, और बगदाद में जो आराम फरमा गौसे आजम है वो भी खुश हो जाते। लेकिन मुसलमानों, हमने नमाजों को छोड़ दिया। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में कभी एक फजर की नमाज ना छोड़ी, कभी जोहर की नमाज ना छोड़ी, कभी असर की नमाज ना छोड़ी, कभी मगरिब की नमाज ना छोड़ी, कभी ईशा की नमाज ना छोड़ी। और गौसे आजम के जय जयकार करने वाले, गौसे आजम का झंडा उठाने वाले, गौसे आजम का नारा लगाने वाले, गौसे आजम की 11वीं मनाने वाले, गौसे आजम का जुलूस निकालने वाले, गौसे आजम की नजर करने वाले, गौसे आजम की फातिहा करने वाले नमाजों को ऐसा छोड़ते हैं जैसे नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है। बोलो कयामत के मैदान में क्या जवाब दोगे? अल्लाह ताला सबसे पहला सवाल तुमसे पूछवाएगा, बोल तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? करनी पड़ रही है ना तकरीर, करनी पड़ रही है ना तकरीर। ये तकरीर नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये इन्हीं तकरीरों की जरूरत है। आज इन्हीं तकरीरों की अगर एक के दिल पे भी चोट लग गई और उसने चोट का असर आंख के जरिए बहा दिया, तो खुदा की कसम इस मिट्टी में जब वो जाएगा तो जन्नत के महल खोल दिए जाएंगे। जोर से बोलो, जन्नत के दरीचे खोल दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। और खुदा की कसम, यहाँ तो वो मजा नहीं है
जो कब्र में जन्नत की हवा आएगी, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसी हवा जिसके सामने एसी की हवा फेल है, कूलर की हवा फेल है, वो हवा आएगी, सुभान अल्लाह। ऐसा खाना आपने नहीं खाया होगा जो खाना जन्नत में मिलेगा। ऐसी औरतें तुमने नहीं देखी होंगी जैसी औरतें तुम्हें जन्नत में मिलेंगी। ऐसे गुलाम तुमने नहीं देखे होंगे जैसे तुम्हें जन्नत में मिलेंगे। और मेरा रब कहता है, अरे सबसे बड़ी नेमत तो ये होगी जब जन्नत में तुम आओगे तो तुम्हें मेरे रसूल का भी दीदार होगा, परवरदिगार का भी दीदार। सुभान अल्लाह बेशक। गौसे आज़म का अंदाजा करो। मेरी कौम के लोगों जरा सोचो तो सही कहां चले गए। हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतनी इबादतें की हैं, कभी अल्लाह ने उनको ये मर्तबा दिया है कि अपनी ठोकर को मारते हैं तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ठोकर को मारा तो मुर्दा जिंदा हो गया। यही मकाम गौसे आजम को देखो, हजरत गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, मिंबर पर गौसे आजम की तकरीर हो रही है। हम मौलवियों की तरह तकरीर नहीं, गौसे आजम की तकरीर इल्म और इरफान का दरिया बहता है। हजरत गौसे आजम की तकरीर हो रही है। तकरीर करते करते सरकार गौसे आजम का इमामा खुल गया, सरकार गौसे आजम का साफा खुल गया। सरकार गौसे आजम का साफा खुला, तमाम सामेईन जो सामने बैठे थे अपने अपने इमामे उतार कर गौसे आजम के कदमों में रख दिए। जो टोपी पहना था उसने टोपी सर में उतार के रख दी, जो इमामा पहना था उसने इमामा उतार कर सरकार गौसे आजम के सामने रख दिया। अब मेरे सरकार गौसे आजम जब जलाल से जमाल में आते हैं, तवज्जो करो, राघोपुर के मुसलमानों बड़ा खूबसूरत जलसा सजाया है तुमने। आयात करोगे अपने इस जलसे को, इतना कामयाब जलसा है खुदा की कसम। सरकार गौसे आजम का इमामा खुला, तमाम सामने वालों ने अपने इमामे उतार कर गौसे आजम के कदमों में रख दिए। जो टोपी पहने थे उन्होंने टोपियां गौसे आजम के कदमों में रख दी, जो इमामे पहने थे उन्होंने इमामे गौसे आजम के कदमों में रख दिए। अब मेरा गौस जलाल से जमाल में आ गया, जमाल में गौसे आजम आता है, फिर मेरे गौसे आजम ने अपना इमामा बांधना शुरू कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने अपना इमामा बांधना शुरू कर दिया। जब सरकार गौसे आजम ने अपना इमामा बांधा तो मेरे गौस ने फरमाया, सारे लोगों तुम भी अपना इमामा उठाकर अपने सर पे रख लो। जब तमाम लोगों ने इमामा उठाकर सर पे रखा तो एक औरत के सर का दुपट्टा, जिसको सरबंद कहा जाता है, औरतें जो दुपट्टे के नीचे पहनती हैं बालों को रोकने के लिए, उसे सरबंद कहा जाता है, जो दुपट्टे के नीचे ओढ़ा जाता है। एक सरबंद औरत के सर का कपड़ा मेरे गौस के सामने पड़ा हुआ है। सरकार गौसे आजम की महफिल में कोई औरत नहीं थी, सरकार गौसे आजम की महफिल में कोई बूढ़ी औरत नहीं, कोई जवान लड़की नहीं, कोई बच्ची नहीं, तमाम मर्द हजरात हाजिर हुआ करते थे। सरकार गौसे आजम के सामने औरत का कपड़ा पड़ा हुआ है। लोगों ने कहा, हुजूर यहाँ तो कोई औरत नहीं है, ये कपड़ा औरत का कहां से आ गया? तो मेरे गौसे आजम मुस्कुरा के जवाब दे, तरफ के बोल दो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। मेरे गौस का मर्तबा देखो, गौसे आजम का मकाम देखो। हजरत गौसे आजम के सामने औरत का कपड़ा पड़ा हुआ है। लोगों ने कहा, सरकार यहाँ तो कोई औरत नहीं है, फिर ये औरत का कपड़ा कहां से आ गया? यहाँ तो कोई लड़की नहीं थी, फिर लड़की का कपड़ा कहां से आ गया? यहाँ तो कोई खातून नहीं थी, फिर ये खातून का कपड़ा कहां से आ गया? मेरे गौस ने इतना सुना, मुस्कुरा के जवाब दिया, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मकामे गौस देखो, गौसे आजम का पावर देखो। सरकार गौसे आजम ने फरमाया था, अरे जैसी तकरीर तुम मेरी सुनते हो, जैसी तकरीर में तुम मेरी हाजिर होते हो, जैसे जलसे में तुम हाजिर होते हो, जैसे मेरी महफिल में तुम हाजिर होते हो, अरे तुम मेरे सामने हाजिर होते हो और पूरी दुनिया में अल्लाह की वलिया भी वैसे ही हाजिर हो जाती है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। मेरे गौसे आजम का मकाम देखो। राघोपुर के नौजवानों, ईमान ताजा हो जाएगा। और तो अपना मकाम देखो, सरकार गौसे आजम के सामने वो औरत का कपड़ा पड़ा हुआ है। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, ऐ लोगों, जब मेरी तकरीर हो रही थी और तुम मेरी तकरीर को सामने सुन रहे थे तो अस्फहान जो यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, वहां पर एक अल्लाह की नेक बंदी मेरी आरिफा बहन भी मेरी तकरीर को सुन रही थी। अंदाजा करो, आज ये माइक की आवाज दरगाह आला हजरत तक नहीं जा सकती, इस माइक की आवाज बरेली के दूसरे कोने पे नहीं जा सकती, इस माइक की आवाज इस राघोपुर के बाहर नहीं जा सकती, लेकिन मेरे गौसे आजम की तकरीर की आवाज बगैर माइक के अस्फहान में जा रही है। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अस्फहान की धरती पर एक अल्लाह की बंदी है, अल्लाह की वलिया है, मेरी आरिफा बहन है, मेरी तकरीर को सुन रही थी। जब मेरा इमामा खुला और तुमने अपने इमामे मेरे कदमों में डाले तो उसने अस्फहान से
से अपना दुपट्टा फेंक कर मेरे कदमों में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। अंदाजा करो, वो भी औरत थी, आज एक हमारी बहन भी औरत है, हमारी बेटी भी औरत है, हमारी माँ भी औरत है, जो आज कितने गलत कामों में लगी हुई है, लेकिन वो अल्लाह की बंदी है। अस्फहान की धरती से अपना दुपट्टा गौसे आजम की बारगाह में भेज दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, वो सैटेलाइट का जमाना नहीं था, वो तिरंगों का जमाना नहीं था, वो राडार का जमाना नहीं था, वो टेलीस्कोप का जमाना नहीं था। मौला फिर अस्फहान से एक अल्लाह की वलिया ने अपना दुपट्टा गौसे आजम के कदमों में कैसे फेंक दिया? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अरे जब कोई अल्लाह से प्यार करता है तो हाथ उस बंदे का होता है, फेंकने की ताकत रब्बे कायनात की हो। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फेंक सकते हो, पहुंचा सकते हो। सैफ रजा कानपुरी, तुम अपना तो इमामा नहीं पहुंचा सकते, टोपी नहीं पहुंचा सकते, जुब्बा नहीं पहुंचा सकते, दस्तार आला हजरत के मजार तक नहीं पहुंचा सकते। कमेटी वालों, ये तुम इमामे बांधे हो काले काले, सुभान अल्लाह, मुस्तफा की सुन्नत सजाए हुए बैठे हो। ये इमामे तुमसे कहा जाए आला हजरत के मजार पे पहुंचा दो, तुम्हें जाना पड़ेगा। कार के जरिए जाओ या पैदल जाओ या बाइक के जरिए जाओ या सवारी के जरिए जाओ, लेकिन ऐसा कमेटी का कोई नौजवान नहीं है कि जो अपने यहाँ बैठकर आला हजरत के दरबार में पहुंचा दे। अस्फहान की धरती है, कई किलोमीटर दूर है, दूसरा शहर है, दूसरा मुल्क है, और बगदाद में गौसे आजम बैठे हैं। अल्लाह की वलिया ने, गौसे आजम की एक दीवानी औरत ने वहीं से दुपट्टा उतारा और गौसे आजम के कदमों में फेंक दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा तो करो, अब मेरे गौस ने फरमाया वो दुपट्टा उठाकर हमें दो। अब दुपट्टा गौसे आजम के हाथ में आ गया। गौसे आजम ने दुपट्टा अपने कंधे पे रखा। देखने वालों ने देखा कि गौसे आजम ने दुपट्टा कंधे पे रखा और रखते ही रखते वो दुपट्टा गायब हो गया। सुभान अल्लाह। गौसे आजम से लोगों ने कहा, सरकार ये दुपट्टा कहाँ गया? कहा, ऐ लोगों सुनो, मैंने ये दुपट्टा उस बहन के पास भेज दिया जिसने दुपट्टा मेरे कदमों में डाला था। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम है गौसे आजम का, ये मकाम है मेरे गौस का। सुभान अल्लाह। बगदाद में बैठकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्फहान में दुपट्टा पहुंचा सकता है। जोर से बोलो, सुभान जोर अल्लाह, से बोलो, सुभान अल्लाह। जो बगदाद में बैठकर, जो बगदाद में रहकर, और तो सुनो तवज्जो, जो बगदाद में रहकर अस्फहान में दुपट्टा पहुंचा सकता है, तो वो क्या गौस हमें मरने के बाद जन्नत में नहीं पहुंचा सकता? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे जब गौस बगदाद में बैठकर अस्फहान में दुपट्टा पहुंचा सकता है, तो वो गौस हमें बगदाद से हिंदुस्तान में मदद भी कर सकता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये मकाम है मेरे गौस का। सुभान अल्लाह। अब गौसे आजम को अल्लाह ने पावर कितना दिया है? झूम के बोलो, झूम के बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। गौसे आजम फरमाते, मेरा एक मुरीद पूरब में हो। कहाँ हो? जोर से बोलो। एक मेरा मुरीद पूरब में हो, एक मेरा मुरीद पश्चिम में हो, एक मेरा मुरीद उत्तर में हो, एक मेरा मुरीद दक्षिण में हो, और चारों जानिब से चारों मुरीद एक ही वक्त में मुझे बुलाएं तो मैं तमाम मुरीदों की मदद के लिए चला जाता हूँ। ये मकाम गौसे आजम का पावर है। जब मेरे गौस का पावर ये है कि उसी वक्त में पूरब वाले मुरीद की भी मदद करते हैं, पश्चिम वाले की भी मदद करते हैं, उत्तर और दक्षिण वाले की भी मदद करते हैं। अंदाजा करो, जब गौसे आजम के पावर का आलम ये है, तो उनके बाबा इमाम हसन का आलम क्या होगा, इमाम हुसैन का आलम क्या होगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का आलम क्या होगा, इमाम बाकर का आलम क्या होगा। जब गौसे आजम का ये पावर है, हजरत अली का पावर क्या होगा। जब गौसे आजम का ये पावर है, तो रसूल आजम का पावर क्या होगा। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये मकाम है मेरे गौस का। जब गौसे आजम का ये मकाम है,
तो सोचो इमाम आजम के इमाम हुसैन का आलम क्या होगा। जब हुसैन का ये आलम है तो इमाम अली का मकाम क्या होगा। जब हजरत अली की पावर का आलम ये है जो सैफ रजा बयान कर रहे थे उनकी जुल्फ़िकार के बारे में, अहमद रजा भी कहेगा। सैफ रजा बोल रहे थे जुल्फ़िकार अली लाजवाब, तो अहमद रजा मंजरी कहेगा अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं। जोर से बोलो, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। जहां में सब्रो रजा को हुसैन कहते हैं। जब मेरे गौस का पावर ये है तो सोचो गौसे आजम के बाबा इमाम हसन हुसैन का आलम क्या होगा, गौसे आजम के दादा हजरत अली का क्या होगा, गौसे आजम के नाना रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं अगर गौसे आजम के नाना के बारे में सुनना है तो हजरत आदम को अल्लाह ने भेजा है, नबी करीम के सदके में भेजा है। हजरत नूह को अगर भेजा है रसूलुल्लाह के सदके में भेजा है। हजरत इब्राहिम को अगर भेजा है रसूलुल्लाह के सदके में भेजा है। हजरत जिब्राइल को अगर भेजा है तो रसूलुल्लाह के सदके में भेजा है। हजरत मीकाईल और इसराफील और किरामन और कातिबीन को अल्लाह ने अगर भेजा है तो रसूलुल्लाह के सदके में भेजा है। जमीन को अल्लाह ने बनाया है तो रसूलुल्लाह के सदके में बनाया है। आसमान को अल्लाह ने बनाया है तो रसूलुल्लाह के सदके में बनाया है। जन्नत की बहारों को अगर बनाया है तो रसूलुल्लाह के सदके में बनाया है। अगर कुरान को अल्लाह ने भेजा है तो रसूल के सदके में भेजा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, आका हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये मकाम है मेरे गौस का। अंदाजा करो किस गौसे आजम का जलसा सजाते हैं मुसलमानों। जो गौस इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि बगदाद में बैठकर हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के शहर बरेली के राघोपुर के मुसलमानों का जलसा देख भी सकता है, सुन भी सकता है। हम तो मोहताज हैं माइक के, माइक ऑपरेटर के मोहताज हैं, लेकिन मेरा गौस न माइक का मोहताज है न दुनिया का मोहताज है, बल्कि दुनिया मेरे गौस की मोहताज है। दुनिया मेरे गौस की मोहताज है। और क्यों ना मोहताज हो, एक साइंटिस्ट गुजरा है न्यूटन, क्या नाम है, जोर से बोलो क्या नाम है। पढ़े लिखे बच्चों जो साइंस पढ़ते हैं न्यूटन का नाम पढ़ा है ना। न्यूटन एक ऐसा वैज्ञानिक गुजरा है जिसने मशीन के जरिए, दूरबीन के जरिए कहकशा को तलाश कर लिया। किसको तलाश कर लिया? कहकशा, आसमान में जो कहकशाएं हैं उसको न्यूटन ने तलाश कर लिया। जब न्यूटन से पूछा गया, न्यूटन क्या तुम ये बता सकते हो कि जमीन कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है? जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खूब समझ में आ रही है तो ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। न्यूटन से पूछा, न्यूटन तुम ये बताओ दुनिया कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है, क्या तुम देख के बता सकते हो? क्या तुम्हारी दूरबीन बता सकती है? क्या तुम्हारा रेडियो सिस्टम बता सकता है? क्या तुम्हारी रडारें बता सकती है? क्या तुम्हारा टेलीस्कोप बता सकता है? क्या तुम्हारी दुनिया के ये कैमरे बता सकते हैं मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक कायनात कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है? तो न्यूटन अपने आप को सरेंडर करते हुए कहता है, मुसलमानों मेरी ये औकात नहीं है कि दुनिया कितनी लंबी चौड़ी है ये मैं बता सकूं। दुनिया का इतना बड़ा साइंटिस्ट घुटने टेक देता है, सरेंडर कर देता है, अपने आप को ब्रेक डाउन कर देता है। आई कांट टेल यू अबाउट दिस मैटर, everyone person listen me carefully। जोर से बोलो। अरे अगर बोलोगे तो इंग्लिश बोलूंगा, अगर बोलोगे तो इंग्लिश बोलूंगा, वरना तुम्हें सीधी सीधी तकरीर सुना के जा रहा हूं। तड़प के बोल दो, झूम के बोलो कमेटी वालों। न्यूटन ने कहा मैं सब कुछ बता सकता हूं,
لیکن یہ نہیں بتا پاؤں گا کمیٹی والوں زمین کتنی لمبی ہے, کائنات کتنی لمبی ہے, پورب سے پچھم تک کتنی لمبائی ہے, کتنی چوڑائی ہے, اتر سے دکن تک کتنی لمبائی ہے, کتنی چوڑائی ہے, زمین و آسمان کے مابین کتنی خلا ہے. I can't tell you about this matter. Every one person servant of the Abdul Qadir Jilani of Raghupur. میں نے یہ کہا کہ نیوٹن نے کہا راگو پور میں غوث اعظم کے غلاموں, میں یہ نہیں بتا پاؤں گا, یہ میں نے انگلش میں کہا. زور سے بولو, اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ. نیوٹن نے کہا میں نہیں بتا سکتا, میں ایبل نہیں ہوں, میں اس لائق نہیں ہوں کہ بتا سکوں. اب جب نیوٹن نے اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیا, جب نیوٹن نے اپنے تمام سسٹم کو سرنڈر کر دیا, جب نیوٹن اپنے آپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا, اب ہم غوث اعظم کے دربار میں جاتے ہیں, اب غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں, شہنشاہ بغداد کے دربار میں جاتے ہیں, امام الاولیاء کے دربار میں جاتے ہیں, امام الاصفیاء کے دربار میں جاتے ہیں, امام الاتقیاء کے دربار میں جاتے ہیں. کمیٹی والوں حضرت غوث سمدانی کے دربار میں جاتے ہیں, قطب ربانی کے دربار میں جاتے ہیں, محبوب اللہ ثانی کے دربار میں جاتے ہیں. ارے ہم اب نیوٹن کے دربار سے ہٹ کر غوث اعظم کے دربار میں جاتے ہیں. حضرت غوث اعظم سے پوچھتے ہیں, اے غوث اعظم بتاؤ دنیا کتنی لمبی ہے, دنیا کتنی چوڑی ہے, دنیا کی حالت کیا ہے, دنیا کی کنڈیشن کیا ہے, دنیا کو تم کس طرح سے دیکھتے ہو. تو میرا غوث اعظم بغداد کی دھرتی سے اعلان کرتا ہے, نظر تو الی بلاد اللہ جمال کا خردلۃ علی حکم اتصالی. زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت غوث اعظم کہتے ہیں اللہ کی جو زمین ہے, اللہ کی جو کائنات ہے, اس کائنات میں جتنے بر اعظم ہے, یورپ بر اعظم ہے, امریکہ بر اعظم ہے, افریقہ بر اعظم ہے, ایشیا بر اعظم ہے, جتنے دنیا میں بر اعظم ہے, ان بر اعظم میں جتنے ملک ہیں, ان ملکوں میں جتنے شہر ہیں, ان شہروں میں جتنے قصبے ہیں, ان قصبوں میں جتنے گاؤں ہیں, ان گاؤں میں جتنے محلے ہیں, ان محلوں میں جتنے گھر ہیں, ان گھروں میں جتنے لوگ ہیں, غوث اعظم کہتے ہیں میں سب کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانا ہے. اور تو کر یہ مقام ہے غوث اعظم. جہاں نیوٹن کانپوری, جہاں نیوٹن سرنڈر کر دے, جہاں نیوٹن ہتھیار ڈال دے, وہاں پر میرا غوث کہتا ہے اللہ نے زمین کو بر اعظم میں بانٹا. کس میں بانٹا؟ زور سے بولو. ایشیا بر اعظم, افریقہ بر اعظم, یورپ بر اعظم, اور بر اعظم کو بانٹ دیا ملکوں میں. یہ بھارت ہے, یہ چائنا ہے, یہ جاپان ہے, یہ برطانیہ ہے, یہ ہالینڈ ہے, یہ نیوزی لینڈ ہے, یہ ویسٹ انڈیز ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. اور دیشوں کو بانٹ دیا پردیشوں میں. یہ اتر پردیش ہے, یہ بہار ہے, بنگال ہے, آسام ہے, اڑیسہ ہے, سکم ہے. دیشوں کو پردیشوں میں بانٹ دیا اور پردیشوں کو ضلعوں میں بانٹ دیا. یہ بریلی ہے, یہ پیلی بھیت, رامپور, کانپور ہے. اور پھر شہروں کو بانٹ دیا قصبوں میں. یہ فلاں قصبہ, یہ فلاں قصبہ, اور قصبوں کو بانٹ دیا محلوں میں, محلوں کو بانٹ دیا وارڈوں میں. اب تمام وارڈوں کو ملا کر محلہ بنتا ہے, محلوں کو ملا کر قصبہ بنتا ہے, قصبوں کو ملا کر ضلع بنتا ہے, ضلعوں کو ملا کر پردیش بنتا ہے, اور پردیش کو ملا کر دیش بنتا ہے, دیش کو ملا کر بر اعظم بنتا ہے, بر اعظم کو ملا کر دنیا بنتی ہے. غوث اعظم کہتے ہیں ارے دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کمیٹی والوں, کیا تم ابھی جس کمرے میں میں ٹھہرا تھا یہاں سے وہ کمرے میں دیکھ سکتے ہو؟ زور سے بولو. اس پردے کے پیچھے کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ اب اندازہ کرو ہم میں اور غوث اعظم میں کتنا بڑا فرق ہے, ڈفرینس ہے. ہم پردے کے پیچھے کا نہ دیکھ سکیں, میرا غوث اعظم بغداد سے راگو پور میں جلسہ کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے, جلسہ کرانے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے. اندازہ کرو جب غوث اعظم کا مقام یہ ہے تو غوث اعظم کے نانا رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں اور
کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ مقام ہے غوث اعظم کا. اب مجھے بتاؤ گے نوجوانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا. سوال کروں اجازت ہے؟ May I ask you only one question? Would you like to give me permission? کیا میں ایک سوال کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. ارے سنو گے تو اتنی انگلش بولوں گا یاد کرو گے. عورتیں اپنے بچوں کو سکھائیں گی بیٹا اب داڑھی چھلا کر انگلش نہیں بولنا ہے, داڑھی بھی رکھنا ہے, انگلش بھی بولنا ہے. اور اپنی گود میں بچوں کو پیغام دو بغیر داڑھی والا ہی انگلش نہیں بولنا جانتا, داڑھی والا بھی بولنا جانتا. سبحان اللہ. زور سے. اب ایک بات کہہ دیں آپ سے, کہہ دیں, زور سے بولو. جب ایک داڑھی رکھ کر کوئی عالم بنتا ہے اور انگریزوں کی زبان بولتا ہے تو دنیا کو بتاتا ہے ظالم جب تو انگلش کا نشہ لے کر آئے گا تو ہم انگلش میں جواب دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انگلش میں جواب دیں گے. اور جب تو ہماری قوم کو گمراہ کرنے آئے گا تو اعلیٰ حضرت کی تلوار لے کر قرآن سے جواب دیں گے. تجھے بتائیں گے سبحان اللہ. یہی سننا چاہ رہے تھے, میری سوال سننا چاہ رہے تھے, یہی سننا چاہ رہے تھے. جب تو ابو بکر کے غلاموں سے ٹکرائے گا, عمر کے وفاداروں سے ٹکرائے گا, عثمان کے شہدائیوں سے ٹکرائے گا, علی کے غلاموں سے ٹکرائے گا, غوث اعظم کے دیوانوں سے ٹکرائے گا, تو تیری مدد کے لیے تیرا باپ نہیں آئے گا, تیرا دادا نہیں آئے گا, تیرا پردادا نہیں آئے گا, تیرا لکڑ دادا سکر دادا گرینڈ فادر, he will be not come to your head in your life in the world anyhow, my Islamic brother. سبحان اللہ. نہ تمہارا باپ آئے گا, نہ تمہارا بھائی آئے گا, نہ تمہاری ماں آئے گی, کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. پھر who will become, کون آئے گا؟ تو یہی جو تھوڑی دیر پہلے مرید کر کے گیا اس کا جد اعلیٰ آئے گا. سبحان اللہ. حسن رضا کا پردادا, تاج الشریعہ کا دادا, حجت الاسلام کا باپ, مفتی اعظم کا باپ, نقی علی کا لاڈلا, رضا علی کا پوتا, بریلی کی دھرتی سے عشق رسول کی تلوار دے گا اور پکار کر کہے گا دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مربت کیجئے, ارے خیز میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی قسم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضا آئے گا. زور سے بولو یار, اتنی محنت سے تقریر کراؤ گے تب بولو گے. سبحان اللہ. کمیٹی والے ہلکی ہلکی تقریر میں کام چلائے لیں گے, لیکن کمیٹی کے لوگ بھی بہت چالاک ہیں. کہتے ہیں تھوڑا سا لوڈ لو تو ہم بھی لوڈ لیں گے. سبحان اللہ. اگر لوڈ پر تم خوش ہو جاتے ہو خدا کی قسم تو عشق نبی کا لوڈ لے لیں گے. سبحان اللہ. ابو بکر کی صداقت کا لوڈ لیں گے, حضرت عمر کی عدالت کا لوڈ لیں گے, حضرت عثمان کی سخاوت کا لوڈ لیں گے, حضرت علی کی بہادری کا لوڈ لیں گے. پھر دنیا والوں کو بتائیں گے اب مسلمان بیدار ہو گیا ہے, تلوار چلانا تیرا کام ہے, عشق رضا میں جھوم کر تکبیر کا نعرہ لگانا ہمارا کام ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر معاملہ یہی ہے مسلمانوں تو آؤ سبحان اللہ. رب کے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کس کے ماننے والے ہو؟ سر رسول کے ماننے والے ہیں.
किसके मानने वाले हैं? उस रसूल के मानने वाले हैं, उस आमन्ना के लाल के मानने वाले हैं, उस अब्दुल्ला के प्यारे के मानने वाले हैं कि जिस आमन्ना के लाल के बारे में अल्लाह ने कह दिया, आदम इफ यू वांट टू बिकम अ पैगंबर आफ्टर गोइंग टू द वर्ल्ड मिस्टर आदम सफीउल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो भाई, बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ अब बोलो, मैं बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कह दिया मिस्टर आदम सफीउल्लाह लिसन मी केयरफुली। हजरत आदम ने कहा आई एम रेडी, अल्लाह मैं तैयार हूँ, आई एम लिसनिंग यू माई अल्लाह, अल्लाह मैं तुझे सुन रहा हूँ। हजरत रब्बे कायनात ने कहा आदम बोलो वुड यू लाइक टू बिकम अ पैगंबर आफ्टर गोइंग टू द वर्ल्ड माई पैगंबर आदम सफीउल्लाह और नॉट? पीछे वालों जोर से बोलो, जोर से बोलो। औरतें जो यहाँ बैठी हैं अब ये समझ लें कि अपने घर के एक बच्चे को आलिम जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। क्योंकि सुभान अल्लाह। ये तुम्हारा दुनियादार बेटा तुम्हें बुढ़ापे पे सदाएगा, लेकिन खुदा की कसम जब आलिम हो जाएगा तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे कदमों को कभी चूमेगा, कभी तुम्हारे हाथों को चूमेगा। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया बोलो आदम गिव मी आंसर केयरफुली मिस्टर आदम सफीउल्लाह, आई एम लिसनिंग यू मिस्टर आदम सफीउल्लाह। अरे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तुम क्या कम हो? अरबी बोलो, अरबी बोलो। सुभान अल्लाह। मंजरी अगर तू इंग्लिश बोलना जानता है अंग्रेजों की जबान, हम नबी वाले हैं, नबी की अरबी जबान बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह अरबी में तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ने फरमाया आदम बोलो तैयार हो के नहीं? हजरत आदम ने कहा व्हाट शुड आई डू माई अल्लाह आफ्टर गोइंग टू द वर्ल्ड माई अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल्ली वालों बोलो सुभान अल्लाह। जो दिल्ली से आए हो मुहद्दिस शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का इश्क लेकर, तो शेख अब्दुल हक का इश्क लेकर दिल्ली से आने वालों आला हजरत का प्यार लेके जाना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया आदम बोलो तैयार हो के नहीं? हजरत आदम ने कहा मौला आई एम रेडी माय अल्लाह, मैं तैयार हूँ मौला। अल्लाह ने कहा आदम अगर तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ने को तैयार हो, मेरे नबी को मानने को तैयार हो, मेरे नबी की नबुव्वत को, रिसालत को, अजमत को, तकद्दुस को मानने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें नबी बनाने को तैयार हूँ। अब पूरा मजमा झूमेगा। और तो जब तुम दूध पिलाओ अपने बच्चों को गोद में लोरियां दे देकर, तो लोरियों में ये किस्से कहानी सुनाया करो। ये बम्बई के हिजड़ों के किस्से मत सुनाओ। अगर सुनाना है तो इस्लाम के हीरो हजरत अबू बकर का किस्सा सुनाओ। बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम के हीरो गौसे आजम का किस्सा सुनाओ। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम ये बम्बई के हिजड़े तो तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे, लेकिन इस्लाम के हीरो तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। बेशक वाह। हजरत सुभान आदम अल्लाह। ने कहा मौला मैं तैयार हूँ। अब अल्लाह ने हजरत नूह से कहा नूह बोलो व्हाट इज योर ओपिनियन माई नूह पैगंबर? तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारा नजरिया क्या है? बोलो नूह। हजरत नूह ने कहा मौला जो मेरे बाप आदम का नजरिया है वही मेरा नजरिया है। सुभान अल्लाह। जलाली पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह से कहा मूसा बोलो व्हाट इज योर डिसीजन अबाउट दिस मैटर? बेशक। मूसा तुम्हारा नजरिया क्या है? तो मूसा ने कहा मौला मैं भी तैयार हूँ, तैयार हूँ, लेकिन मौला एक सवाल की तो इजाजत दे दे। हजरत मूसा जलाली पैगंबर है। कैसे पैगंबर है? सुनो ईमान ताजा हो जाएगा मैं जब पेश करूंगा। झूमोगे, पूरा मसलोगे इंशाअल्लाह। यहाँ भी झूमोगे, इस कब्रिस्तान में जाने के बाद भी झूमोगे। हजरत मूसा ने कहा मौला एक सवाल का परमिशन देगा? अल्लाह ने फरमाया विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह? तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान हजरत अल्लाह। मूसा ने कहा मौला ने कहा बोलो मूसा कलीमुल्लाह का इतना ऊंचा मकाम तूने रसूल को दिया क्यों है? और ये मूसा कौन पैगंबर है? कौन पैगंबर है? जो मलकुल मौत के तमाचा मारे तो आंख निकाल कर बाहर कर दे। सुभान अल्लाह। है कोई
राघोपुर का मुसलमान, खुदा की कसम दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल तस्लीम भाई पैदा नहीं हुआ है जो मलकुल मौत से आंखों में आंखें मिलाकर बातें करता है। पसीना छूट जाता है, मलकुल मौत को देखा है, मौत तो जिंदगी का फैसला हो जाता है। किसी की अम्मा ने ऐसा बच्चा नहीं जना है जो मलकुल मौत से आंखों में आंखें डाल कर बातें कर ले। ये वो मलकुल मौत है कभी बच्चों को यतीम कर देता है, ये वो मलकुल मौत है कभी बूढ़े माँ बाप का बेसहारा बना देता है, ये वो मलकुल मौत है जो औरत को विडो वीमेन बना देता है, ये वो मलकुल मौत है जो बच्चों को यतीम कर देता। वही मलकुल मौत के तमाचा मारते हैं, कौन मारते हैं? मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह का पैगंबर तमाचा मारता है, आंख को निकाल कर बाहर कर देता है। इतना जलाली पैगंबर अल्लाह से कहता है, मौला आई वांट टू आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन, माय अल्लाह वुड यू लाइक टू गिव मी परमिशन? और माय अल्लाह बोलो तलब के सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मूसा पूछो पूछो कौन सा सवाल करना चाहते हो। अब हजरत मूसा कलीमुल्लाह का राघोपुर जिला बरेली शरीफ सूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों रिकॉर्डिंग के जरिए पूरी दुनिया में तुम्हारा ये जलसा सुना जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला इतना बड़ा मकाम तूने अपने रसूल को क्यों दिया है, अपने नबी को क्यों दिया है, आमना के लाल को क्यों दिया है, अब्दुल्ला के प्यारे को क्यों दिया है, हलीमा की गोद के पाले को क्यों दिया है? अल्लाह का जवाब सुनो राघोपुर के मुसलमानों, अल्लाह का जवाब सुनो। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब तुम दुनिया में जाओगे तो तुम मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। इब्राहिम जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। इस्माइल जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। मूसा कलीमुल्लाह जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। ऐ नूह नजीउल्लाह जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। 1,24,000 कम बेश अंबिया किराम जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। आदम भी कहेंगे मौला राजी हो जा, इब्राहिम भी कहेंगे मौला राजी हो जा, इस्माइल भी कहेंगे मौला राजी हो जा, कलीमुल्लाह भी कहेंगे मौला राजी हो जा, नजीउल्लाह भी कहेंगे मौला राजी हो जा। करबला के मैदान में इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर अपने बाजू को कटा कर कहेगा मौला राजी हो जा। सकीना प्यास से तड़प कर कहेंगी मौला राजी हो जा। उम्मे रुबाब का कलेजा छल्ली होगा, कहेंगी मौला राजी हो जा। 56 साल में मेरा हुसैन बहादुर जख्म का कर गर्दन कटा कर कहेगा मौला राजी हो जा। अली अकबर हम शबीह पैगंबर इमाम हुसैन का लख्ते जिगर करबला के मैदान में कहेगा मौला राजी हो जा। इब्राहिम कहेंगे मौला राजी हो जा, तो मैं इब्राहिम से कहूंगा इफ यू वांट टू परस्यूड मी मिस्टर इब्राहिम खलीलुल्लाह यू विल हैव टू गो टू फायर ऑफ द नमरूद। इब्राहिम अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो नमरूद की आग में जाना पड़ेगा। हजरत इस्माइल कहेंगे मौला राजी हो जा। अल्लाह कहेगा इस्माइल अगर राजी करना चाहते हो तो मिना के मैदान में गर्दन कटाना होगी। इस्माइल कहेंगे मौला तैयार हूं। राघोपुर के लोगों तवज्जो करना, हिफाजत करना मेरे जुमले की। यूसुफ पैगंबर कहेंगे मौला राजी हो जा। अल्लाह फरमाएगा कनान के कुएं में जाना पड़ेगा तो मैं राजी हो जाऊंगा। हजरत यूसुफ के अब्बा हजरत याकूब कहेंगे मौला राजी हो जा, तो मैं कहूंगा प्यारे याकूब अपने बेटे की जुदाई का सदमा सहना पड़ेगा। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला दुनिया तुझे राजी करेगी, आदम तुझे राजी करेंगे, इब्राहिम तुझे राजी करेंगे, इस्माइल तुझे राजी करेंगे, कलीमुल्लाह तुझे राजी करेंगे, नजीउल्लाह तुझे राजी करेंगे, अबू बकर तुझे राजी करेंगे, उमर तुझे राजी करेंगे, उस्मान तुझे राजी करेंगे, अली तुझे राजी करेंगे, इमाम हसन तुझे राजी करेंगे, हुसैन तुझे राजी करेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुझे राजी करेंगे, इमाम जाफर सादिक तुझे राजी करेंगे, इमाम बाकर तुझे राजी करेंगे, इमाम हसन अस्करी तुझे राजी करेंगे, इमाम गौसे आजम तुझे राजी करेंगे। ऐ मौला अरे दुनिया तुझे राजी करेगी, अरे तू किसे राजी करेगा? तो मेरे रब ने कहा ऐ मेरे पैगंबरों सुनो, दुनिया मुझे राजी करेगी लेकिन मैं आमना के लाल को राजी करूंगा। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। और तो दुनिया खुदा को राजी करे और खुदा किसे राजी करे? मुस्तफा को राजी करे।
आदम खुदा को राजी करे लेकिन खुदा मुस्तफ़ा को राजी करे, नूह खुदा को राजी करे खुदा मुस्तफ़ा को राजी करे, इब्राहिम खुदा को राजी करे खुदा मुस्तफ़ा को राजी करे, इस्माइल खुदा को राजी करे खुदा मुस्तफ़ा को राजी करे। इसीलिए बरेली की आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा ए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद, और रजा पुल से अब वजद करते उतरिए के है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अल्लाह, ये मकाम है आमना के लाल का। अब एक चीज और बताऊं, बड़ी कीमती बात, बहुत पढ़ी लिखी बात, बहुत कामयाब बात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किताब ली, कहाँ गए? कोहे तूर पर। कहाँ गए? कहाँ गए? हजरत मूसा ने कहा ऐ मौला, आई वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई माय अल्लाह, गिव मी बुक ऑफ द स्काई माय अल्लाह। अल्लाह आसमानी किताब दे दे। अल्लाह ने फरमाया इफ यू वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई मूसा कलीमुल्लाह कम टू कोहे तूर। जोर से बोलो, पीछे वालों अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाथ उठाकर बोलो अच्छा लग रहा है। हाँ, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने कहा मौला आई वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई माय अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कम टू कोहे तूर मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह। है मूसा कलीमुल्लाह, आसमानी किताब चाहते तो हो कोहे तूर पे आओ। हजरत मूसा कोहे तूर पर जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया इखला नअलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। हजरत मूसा अपनी नालैन शरीफ को पहन कर जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया रिमूव योर स्लीपर मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह, उतारो। अब हजरत मूसा उतार रहे हैं। देखो नबी का मकाम, देखो गौसे आजम का मकाम समझिए। अब गौसे आजम के नाना का मकाम समझो। हजरत मूसा ने किताब मंगाई, कहाँ अल्लाह ने बुलाया? कोहे तूर पर। कहाँ बुलाया? कमेटी वालों ने कहा अहमद रजा मंजरी तकरीर करना, कहाँ बुलाया? राघोपुर में बुलाया कि नहीं? हमें आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? है भाई सैफ रजा को कानपुर से आना पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे जो चल कर जाए वो जरूरतमंद होता है, वो जरूरतमंद होता है। अल्लाह ने फरमाया मूसा कम टू कोहे तूर, आई गिव यू बुक ऑफ द स्काई, आओ दे दूंगा किताब। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर जाते। अल्लाह ने तौरात शरीफ हजरत मूसा को दी। अब हजरत मूसा ने कहा अल्लाह मेरी नजर में दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको बगैर मांगे अता कर दे। जोर से बोलो, ऐसा जुमला देने जा रहा हूं मजमे में हंगामा हो जाएगा। अगर तुम समझ में आ गई तुम्हारी तो। हजरत मूसा ने कहा मौला दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको बगैर मांगे दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया मूसा ऐसा मत कहो। अरे जो मांगेगा हमसे वो कलीमुल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो नजीउल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो सफीउल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो खलीलुल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो रूहुल्लाह होगा। अरे जो मांगेगा हमसे वो रूहुल्लाह होगा, और जिसको बगैर मांगे दिया जाएगा वो मोहम्मद हबीबुल्लाह होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, हमारे सामने एक मजबूरी ये है, हम सीधी सीधी तकरीर करें तो कमेटी वाले कहते मजा नहीं आया, बहुत लोड लेना पड़ता है ना। इसीलिए हम चाहते हैं माइक इतना सेंसिटिव, बहुत अच्छा माइक है, दुआ कर रहा हूं मैं तुम्हारे माइक के लिए, बहुत अच्छा माइक है। अल्लाह सलामत रखे। बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। जिसको मांग कर दिया जाए वो कलीमुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो रूहुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो नजीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो खलीलुल्लाह है। अब तुम बोलते रहो मेरे साथ साथ ताकि तुम्हारे दिमाग में बात सेट हो जाए। जिसको मांग कर दिया जाए वो आदम सफीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो मूसा कलीमुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो नूह नजीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो इस्माइल ज़बीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, और जिसको बगैर मांगे दिया जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना समझ में आ गया?
अब आगे समझो, अब आगे समझो। जिसको मांग कर दिया जाए वो सफीउल्लाह, और जिसको बगैर मांगे दिया जाए मोहम्मद हबीबुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब देखो, हजरत मूसा ने कहा मौला क्या कोई ऐसा भी नबी होगा जिसको बगैर मांगे देगा? अल्लाह ने यस, एक नबी होगा। कौन होगा? वो तुम सबका सरदार होगा, वो मेरा हबीब होगा। हजरत मूसा ने कहा मौला अच्छा एक बात और बता दे। अल्लाह ने कहा पूछो, तुम पूछते जाओगे तुम्हारा मौला बताता जाएगा। और तो बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, अपने आंचले मोहब्बत में बांध कर ले जाना ये बातें और लोरियों में अपने बच्चों को सुनाना, अपनी औलाद की अम्ब्रेंगिंग करना, औलाद की देखभाल करना, तो खुदा की कसम तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी फर्मा बरदार हो जाएगी। हजरत मूसा ने कहा मौला अच्छा बगैर मांगे देगा तो उस रसूल को बुलाएगा कहाँ? कहाँ बोले भाई मेरी तकरीर सुनना थी, आपने राघोपुर में बुलाया, बंगाल से आ गया चल के, आया कि नहीं है वो अलग बात, तुम मोहब्बत में मुझे रिसीव करने चले गए, लेकिन मैं चल के आ गया। हजरत मूसा ने कहा मौला अच्छा अपने रसूल को बगैर मांगे देगा, लेकिन मौला ये तकरीर का जुमला सुन लो कमेटी वालों, दिल खुश हो जाएगा, जलसा कामयाब हो जाएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला अच्छा बगैर मांगे देगा तो जरा ये तो बता दे कहाँ पे बुला के देगा? कहीं तो बुलाएगा तू? मौला अपने रसूल को बगैर मांगे देगा, कहां बुलाएगा? क्या अपने रसूल को काबे में बुला कर देगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या अपने रसूल को मक्का में बुला कर देगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या अपने रसूल को मदीना में बुला कर देगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या अपने रसूल को नमाजों में देगा? अल्लाह ने फरमाया बुला कर नहीं दूंगा। तो कहा मौला कैसे देगा? कहा जहां मेरा रसूल होगा वहीं मेरा कुरान चला जाएगा। सुभान अल्लाह। अब सुनो राघोपुर के वो लोगों, अल्लाह ने फरमाया मूसा सुनो सुनो, अगर मेरा रसूल गारे हिरा में होगा तो कुरान गारे हिरा में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल गारे सौर में होगा तो कुरान गारे सौर में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल मक्का में होगा तो कुरान मक्का में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल मकाम इब्राहिम पर होगा तो कुरान मकाम इब्राहिम पर चला जाएगा। अगर मेरा रसूल बीर ज़मज़म पर होगा तो कुरान बीर ज़मज़म पर चला जाएगा। अगर मेरा रसूल वादी अराफात में होगा तो कुरान वादी अराफात में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल सफर में होगा तो कुरान सफर में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल हदर में होगा तो कुरान हदर में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल नमाजों में होगा तो कुरान नमाजों में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल मस्जिद नबी में होगा तो कुरान मस्जिद नबी में जाएगा। ए मूसा सुन ले, अगर मेरा रसूल अपने हुजरे में अपने लिहाफ में होगा तो कुरान मेरे रसूल के लिहाफ में चला जाएगा। जहां रसूल जाएगा वहीं पर मेरा कुरान चला जाएगा। ये मकाम है मेरे रसूल का, ये अजमत है मेरे रसूल की। जहां रसूल गया वहीं पे दुनिया का कोई मुफ्ती नहीं दिखा सकता कि रसूल लेने गया हो। जहां रसूल गया वहीं पर सैफ रजा कानपुरी, रसूल गारे हिरा में कुरान लेने नहीं गए थे, इबादत करने गए थे। कुरान आ गया, रसूल अपने लिहाफ में ओढ़े हुए आराम फरमा है, कुरान आ गया। खुदा ने कह दिया प्यारे मुस्तफा, अरे जहां तू जाएगा वहीं मेरा कुरान चला जाएगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। एक बात और बताऊं, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। पूरे मजमे से स्टेज के उलामा ना बोले। कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं? देखते रहो कितनी तरह की। बोलो बोलो, उंगली का इशारा। 2 तरह की। कितनी तरह की सूरतें हैं? सुन लो, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके हम सबको सेलिब्रेट का मौका प्रोवाइड करने वालों, सर्वेंट ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह। मैंने ये कहा रसूलुल्लाह के गुलामों, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस को सजाकर हमें मनाने का मौका देने वालों। कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं? जोर से बोलो। 2 तरह की है ना, पक्की बात? 3 तरह की तो नहीं है। ये 2 ही तरह की सूरतें क्यों आई? 4 तरह की आ जाती, 5 तरह की आ जाती, 6, 7, 8, 10 तरह की आ जाती, 2 ही तरह की सूरतें क्यों आई? जहन हाजिर है?
اور تو توجہ سے سماعت کو، قرآن میں کتنی طرح کی صورتیں ہیں، انگلی کا اشارہ کر رہا ہوں، کتنی؟ بچوں، نوجوانوں، بزرگوں سب بولو کتنی طرح کی؟ رسول کا پاور دیکھو، رسول کا اختیار دیکھو، خدا کی قسم اس قبرستان کی مٹی میں جو مردے لیٹے ہوں گے وہ بھی جھومتے ہوں گے، جو تمہارے آبا و اجداد یہاں آرام کرتے ہوں گے وہ بھی کیف و مستی میں جھومتے ہوں گے کہ زمین کے اندر بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، زمین کے باہر بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرات ذرا غور کرو، راگھوپور ضلع، بریلی شریف صوبہ، اتر پردیش کے مسلمانوں، قرآن میں کتنی طرح کی صورتیں ہیں؟ 2 طرح کی صورتیں، یہ 3 طرح کی صورتیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ 4 طرح کی صورتیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ 5 طرح کی صورتیں کیوں نہیں؟ سیف رضا کانپوری پنجے تنے پاک کی نسبت سے بڑے اشعار پڑھتے ہیں، لیکن یہ 5 طرح کی صورتیں کیوں نہیں؟ نبی کے 4 وفادار بڑے صحابہ ہیں، یہ 4 طرح کی صورتیں کیوں نہیں؟ یہ قرآن میں 2 ہی طرح کی صورتیں کیوں ہیں؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، ارے میرے رسول کی زندگی 2 طرح کی ہے، ایک مکی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی ہے۔ جب رسول مکہ میں رہا تو قرآن مکی آیا، رسول مدینہ میں گیا تو قرآن مدنی آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، یہ دلی اور بھوپال والے گنجوں سے پوچھو، ان گندوں سے پوچھو، ان نابکاروں سے پوچھو، ارے رسول کی زندگی ڈیوائیڈ ہوتی ہے 2 جگہ، ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی۔ قرآن بھی اپنے اندر صورتیں لیے ہوئے، ایک مکی صورت، ایک مدنی صورت۔ کیسی صورت؟ ایک مکی صورت، ایک مدنی صورت۔ اب قرآن کی مکی صورت بھی انہیں چڑا رہی ہے، ظالموں، نبی کا اختیار دیکھو۔ نبی کی ان کو مدنی صورت بھی چڑا رہی، ظالموں، نبی کا اختیار دیکھو۔ جب نبی مکی ہے تو قرآن مکی آ رہا ہے، رسول مدنی ہے تو قرآن مدنی آ رہا ہے۔ اعلان ہو گیا، ارے جیسا رسول ہوگا ویسا قرآن ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اعلان کر دیا، دنیا والوں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا۔ سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے میرے رسول کا، یہ عظمت ہے میرے رسول کی، اسی لیے اہل سنت سینہ ٹھوک کر یہ بات کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، جیسا ہمارا رسول ہے دنیا میں ایسا کوئی نہیں آیا۔ اعلیٰ حضرت نے مہر لگا دی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے راگھوپور کے لوگوں، اب ذرا سنو۔ آدم کے لیے میرا نبی نبی ہے، ابراہیم کے لیے میرا نبی نبی ہے، اسماعیل کے لیے میرا نبی نبی ہے، موسیٰ کے لیے میرا نبی نبی ہے، کلیم اللہ کے لیے میرا نبی نبی ہے، ذبی اللہ کے لیے میرا نبی نبی ہے، روح اللہ کے لیے میرا نبی نبی ہے، زکی اللہ کے لیے میرا نبی نبی ہے، یعقوب کے لیے میرا نبی نبی ہے، عیسیٰ کے لیے میرا نبی نبی ہے، ابو بکر کے لیے میرا نبی نبی ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر کے لیے میرا نبی نبی ہے، حضرت عثمان و علی کے لیے میرا نبی نبی ہے، طلحہ و زبیر کے لیے میرا نبی نبی ہے، یوسف کے لیے میرا نبی نبی ہے، جبرائیل کے لیے میرا نبی نبی ہے، اسرافیل کے لیے میرا نبی نبی ہے، اسرائیل کے لیے میرا نبی نبی ہے، کرامن و کاتبین و ہاروت و ماروت، حاملان عرش کے فرشتوں کے لیے میرا نبی نبی ہے، آسمان کے لیے میرا نبی نبی ہے، زمین کے لیے میرا نبی نبی ہے، کائنات کے لیے میرا نبی نبی ہے، جلووں کے لیے میرا نبی نبی ہے، خلوت میں میرا نبی نبی ہے۔ ارے ظالموں، قرآن کے اندر میرا نبی نبی ہے، قرآن کی صورتوں میں میرا نبی نبی ہے، قرآن کی آیتوں میں میرا نبی نبی ہے، قرآن کے پاروں میں میرا نبی نبی ہے، قرآن کے رکوع میں میرا نبی نبی ہے، ارے کلمے میں میرا نبی نبی ہے۔ اے وہابیو، تم دین کے باہر، تم دین کے باہر، تم قرآن کے باہر، تم کلمے کے باہر جو کہہ لو ہے، دین کے اندر نبی نبی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو یہ تقریر بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس سے کچھ سبق ملے تو اپنے دلوں میں اتار لینا، پروردگار ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور ایک بار اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں، تاکہ کسی کو پروردگار اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائے۔ اب آپ کا دوست اجازت چاہتا ہے،
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।